Новости из Таджикистана не так уж часто попадают в ленты ведущих информационных агентств мира. Однако известия об таджикском офицере, переметнувшемся в стан террористов, были помещены на всех русскоязычных информресурсах, а также части мировых. А между тем, на президентском сайте удалены совместные фотографии полковника как с Рахмоном-старшим, так и с Рахмоном-младшим, который, как считают некоторые эксперты, и являлся его покровителем во властных структурах. Как повлияет поступок таджикского полковника на те программы подготовки, которые он прошел в России и США? И как скажется данный инцидент на доверии спецслужб мира к силовым структурам Таджикистана? Тенденцию расширения имеет масштабы терроризма, экстремизма, различных форм радикализма. Тенденцию к возрастанию также имеют глобальные угрозы терроризма, экстремизма, различных проявлений радикализма и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков. مردم تاجیک حتی مهاجرت روی کردگی امامعلی رحمان این مردم تاجیک در روسیه در بدترین حالتند. مردم تاجیک در روسیه تای عذاب 32 سال میشوه، در تای عذاب، در تای شکنجه و در تای مسخره و در تای لط کوب و در عذاب در اخنکی و در بینه لوی چل همچون غلام، همچون رب، همچون قوای کاری کار کرده سودن. یک بار روزی خشنه میبینم پستانی در تای پریس، پستانی در تای دولینی، پستانی در تای لط کوب و پستانی در ترس، در استرس، در عذاب. یعنی 32 سال گشته ایستن. تو همین کار کرده که امامعلی رحمان در روی همین دنیا مردای تاجیک پیدا شد. همین کارو نبودن پیش همین پرزیدنت شوی تو. همین دنیا مردای تاجیک گرفت. لسای جنگلی روسیه پری مردای تاجیک شدن. گولیستون تاجیک در روی دنیا پیدا شد. همین کارو نبودن. امامعلی رحمان تو همین کارو را کردی. مردم تاجیک هر روز در روسیه قتل کردن، زده سودن، کشته سودن. این ملت امامعلی رحمان ایدسی در بدترین حالت، ایدسی در بدترین حالت، در پسترین حالت. در این ملت نه آروموندگی ایدسی، نه ناموس. این ملت حتی امامعلی رحمان هم منقورت کردی، هم غلام کردی، هم بناموس کردی، هم ترسو کردی، هم شرمنده کردی. تو هم تو امامعلی رحمان ای وقتی اومدگی در قدرت، ای وقتی پرزیدنت شدگی در همین تاجیکستان، در همین سرزمین تاجیکستان تاریخ این ملت نابود کردی. این ملت بیسواد کردی، زمینای این ملت تو فروختی. تمام کار کردی که هم ملت بناموس شوه، هم ملت غلام ترسو شوه، هم ملتش محافظت کردن نتونه. هم ملت گولی کردی، تجاوز کردی، پرتافتی، نگود نکردی پرتافتی. هم ملت چه کار کردی نکردی، همین تو کردی. یگان اجنبی، یگان ملتی که خیانت نکرده بود در سر این ملت تاجیک، در سرزمین این ملت تاجیک زمینای تو فروختی، کارای تو کردگی. یگان کس کردگی، دشمن این ملت کردگی نیست. ایدست امامعلی رحمان این ملت 17 سال نشد در عذاب، این ملت 17 سال نشد در و در راه. این ملت در روسیه در بدترین حالت های. این ملت هر روز زده و کشته ایستن مردم روس. این ملت فرزنداشون در روسیه تجاوز دارن، فرزنداشون گرفته کشته ایستن ایدستشون. زنای این ملت در روسیه تروی کردگی، سوکای تواری پرستیتوت که مرجانت که لولی حرامی تو در خون تای. زنای این ملت در روسیه تن میفروشن. در تمام ملت ها ناموس این ملت تو در همه مردای رو دنیا دادی. مزه زنای این ملت تمام مردای رو دنیا چیدن ایدستی تو. امامعلی رحمان ناموس این ملت در همه مردم فروختی. این ملت در چمی یگان، این ملت تاجیک، این مردم تاجیک ایدستی تکو در چمی یگان ملت آورو نداره، ناموس نداره. این ملت شرمنده ترینه در روی دنیا ایدستی تو. سوکا توار این ملت به ناموس کردی. سوکا ایدستی تو امامعلی رحمان زنای این ملت در دستی تمام ملت ها خود زنده همه دولت ها در روی دنیا. تو سوکا این ملت айбайн бурдӣ. дар Россия кӯдакҳои миллата киштаи соданд. ин миллат айдасита дар бадтарин ҳолате. занои ин миллат барои намирдан, барои зинда мондан, барои сер кардани фарзандошон тан фурӯхта истанд дар Россия дар рӯи дунё. номусшона фурӯхта истоданд барои як 4 танга пул, барои намирдан, барои зинда мондан. тамоми корро рафта истоданд, тамоми корро карда истоданд. айдасти ту
ин миллат бойтар, ин миллат тиллои ин миллат дорад, сарватҳои ресурсҳои ин миллат дорад, ягон миллат надорад дар Осиёи Миёна ине ки ту сарватҳои ин миллата бойгарӣ, ин миллата ғора дорӣ, қатъи хоҷиҳот, сарватҳои ин миллата ту дузида дар хоҷиҳот дуда истодай, тура барои анами кор мондагианд, тура барои нест кардани ҳамин миллат, барои ғорат кардани ҳамин миллат мондагианд, ту тамоми корро карда истодай, хизмат карда истодай, хоҷиҳот барои нест кардани ҳамин миллату барои дар қадрат истодан. ту ин миллат 32 сол меша ғорат дорӣ, ин миллат барои 4 танга пул тамоми корро карда истааст. Ту як гадо будӣ Эмомалӣ Раҳмон, ӯ пули моле ки ту дорӣ ку як тиниш ай ту нест, ту намо хар ароба дорӣ халос, ту як лоқи сирх дорӣ тамом, ҳичӣ надорӣ ту дига, чизе ки ту дорӣ ҳамаш ай ҳамин миллатай. Шумо қавми хуталон, шумо қавми данғара ҳамаи чизи ин миллата заде гирифтед, ин миллата ай ватан беватан кардед, ин миллата ай Тоҷикистон ҳай кардагӣ, шумо сукоҳо клани данғара, клани хуталон, шумо миллата давлата захват кардагӣ, шумо оккупатсия кардагӣ, Тоҷикистонам мардами Тоҷикистонам ҷавонои тоҷик ай миллат ай давлат задагӣ, ҳай кардагӣ, миллата шумо беватан кардагӣ. Эмомалӣ Раҳмон ин миллат нуни хӯрдан надорад, ин миллат дар бадтарин ҳолате, ин миллат барои 4 танга пул тамоми корро мена, занои ин миллат барои як нуланун, барои зинда мондан тан афрохта ҳастанд дар рӯи дунё. ту хурду хӯроки шуморо мебинам, сарватҳои шуморо мебинам, зиндагии шуморо мебинам ку ман ҳайрон мешавам ки шумо ҳичӣ надошта, шумо кӣ будед, шумо кӣ шидед. Эмомалӣ Раҳмон, ту ку ай дасти ин миллат ту миллионер шидӣ, ту миллиардер шидӣ, ту сарватмандтарин одам шидагӣ дар рӯи дунё, ту влиятилнитарин одам шидагӣ ба пули ҳамин миллату, ба пули ҳамин давлат, ба пули ҳамин миллати тоҷик 32 сол меша ҳамин миллата ғора дорӣ. Тура Эмомалӣ Раҳмон намуну васои таваллудношидат дар номош уже миллиарду миллион гузаронда истодай. ту дар номи хеши таборат миллиону миллиард гузарондагӣ дар наи шотҳои хориҷият, дар наи афшорҳои хориҷият, пулои ин миллата ту ҳар рӯз ғора дорӣ, шотҳои хориҷиятро карда истодай, миллионеру миллиардеру триллиардер шидагӣ ту ай дасти ин миллат. ӯ хеш таборат и нуасаҳоту и бачаҳоту и духтарот беҳисоб, пулои ӯ миллиардҳои хеш табори ту, миллиардҳои клани ту беҳисоб, бо наи арӯсҳои баҷоие ки дар номошу миллиард мегузаронӣ, бо наи фарзандову бо наи хештаборҳои баҷоие ки дорӣ, номош ва хориҷӣ кардагӣ, дар наи давлатҳои дигарҳо, дар наи давлатҳои хориҷӣ ҳам мегарданд, дар номи ӯ бо пулои ин миллата, дар номҳои ӯ бо гузаронда истода миллиардҳои ин миллата, пулову сарватҳои ин миллата дар номи ӯ, хешҳои таборҳои фарзандои хориҷияту бо гузаронда истода, ӯ беҳисоб Эмомалӣ Раҳмон ин коротро ҳама медонад. Бо ту Эмомалӣ Раҳмон пулои ин миллат нуни хӯрдан надорад, барои як 4 танга сум зорай, тамоми корро мена барои як нуланун, ту бо пулои миллата, хуни ин миллата, азоби ин миллата ту бо медуздӣ, мебарӣ, ба нави хоҷиҳот бо хайр мениҳӣ, бо благотворительный фонд метӣ, бо даҳҳо миллиардҳоро мебарӣ, дар нави хориҷиҳо сарф менӣ, падаркам менӣ пулои ин миллата, ин миллати камбағалтарини, ин миллати қашоқтарини Осиёи Миёнаре ки ту ира миллата қашоқ кард, ин миллат қашоқ набуд ҷивахт. Ту қашоқи гадозодаи талбиндазода ин миллата гадо кардӣ, ту худи шоҳ шидӣ. Пулои ин миллата мебарӣ, бо падаркам менӣ, хайрия мениҳӣ, ин миллат нуни хӯрдан надорад, дар хориҷиҳо бо мебарӣ, падаркам менӣ. Эмомалӣ Раҳмон и раҳ рафтори шуморо мебинам, и гашти гузори шуморо мебинам, ин мошинои шуморо мебинам, ин мошинои $500,000 бо я мошинӣ надоред шумо, ай ҳар як маркабу дусетаи доред, мошинои $1 миллион шуморо мебинам, паркҳои мошинои шуморо мебинам, гаражҳои шуморо мебинам, хурду хӯроки шуморо мебинам, дустурхонаи шуморо мебинам, и раҳ рафтори шуморо мебинам.
این ملت ها بعد نگاه منم پلوی شما را نگاه منم خانواده شما را کوارتیرهای شما را نگاه منم ماشینای شما را نگاه منم هر یک شما 10 ماشینی دوره خش تباری تو همسایه های تو کلانای تو هر یک آدمی تو گمو ایمالی رحمان ماشینای هر یک آدمی تو 200-300 هزار دلار